Salut à tous, bienvenue dans ma chaîne Les Délices d'Orient. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour réaliser une recette facile, c'est le muffin au chocolat. سلام، مرحبا بكم معايا في قناتي وصفات طاليان. نتمنى تكونوا بخير. اليوم راح نديروا مع بعض الوصفه تاع الموفين بالشوكولا. Pour réaliser ma recette, il me faut 2 œufs. باش ندير الوصفه تاعي المقادير اللي قلت حبات بيض. 150 g de sucre. عندي 150 g تاع سكر. J'ai 100 g de chocolat noir que j'ai coupé en petits morceaux. عندي هنايا 100 غرام تاع شوكولا كحله سوداء قطعتها هكا طرف صغار. une petite pincée de sel، قرصه تاع ملح. 125 غرام de beurre fondu، 125 غرام تاع دهن دايب. 150 مليلتر de lait، عندي 150 مليلتر تاع حليب. 250 غرام de farine et 7 غرام de levure chimique. 250 غرام تاع فرينه و7 غرامات تاع خميره كيميائيه. Et la vanille. Pour commencer, je prends un saladier. Maintenant, je vais mettre dedans les 2 œufs. انا ديت زلافه درت فيها 2 حبات تاع البيض. Et je rajoute 150 g de sucre ونزيد فوقها 150 g تاع السكر تاعي. La vanille. Une pincée de sel، قرصة تاع الملح. Et pour mélanger mes ingrédients, j'ai pris un fouet électrique. وتخلطهم بالباتور normal. Mon mélange a blanchi. Voilà, كي تشوفوه ولا يبيض ولا ثقيل حبسو. Maintenant, je vais rajouter mes 125 g de beurre fondu. دروك نزيد 125 غرام تاعي تاع الدهان ذايب فوقه. puis 150 ملل de lait. نضيفوا له 150 ملل تاع حليب. et je mélange le tout avec mon batteur. نعاود نخلطهم بالضرب تاعي. maintenant je vais rajouter 250 g de farine. donc نزيد 250 غرام تاع فرينه et mes 7 g de levure chimique. c'est l'équivalent d'une cuillère à café. وزيدوا فيها مغرفة صغيرة تاع لا ليفور خمارة كيميائية. et je vais battre mes ingrédients pendant 2 à 3 minutes. ونزيد نخلطهم غاية 2 دقايق حتى 3. voilà, c'est ça ma pâte, elle est prête maintenant. هذه هي لا بات تاعي سويت معايا. maintenant je vais verser mes 100 g de chocolat. دروك نفرغ فوقها الشوكولا تاعي اللي قطعتها مورسو. Et pour la cuisson, j'ai utilisé ça comme cassette. Vous pouvez utiliser juste une des deux. Voilà, باش نطيبهم انا درت هادو زوج لي موديل تاع لي كيسات. نورمالمون ديروا غير واحد منهم، انا درتهم في زوج باسكو ما ديتش لو مو تاع كوكيك. Voilà, maintenant je vais commencer à remplir mes caissettes. دروك غادي نبدا نعمر les caissettes avec la pâte. Et là je veux remplir juste la moitié de la caissette blanche parce que j'ai déjà mis la levure dedans. Voilà, وعمروا فيها غير النص تاع الكيسات تاعكم. وما تنسوش بلي درنا ديجا الخماره فيها. Voilà, là j'ai rempli toutes mes caissettes. صاي عمرت كاع لي كيسات تاوعي. جاتني 10 حبات بهذيك لي ميزور. Voilà, et là je vais rajouter quelques pépites de chocolat sur le dessus. Voilà, دروك زدت شويه تاع لي pépites de chocolat فوق الحبات تاوعي. Maintenant je vais placer mon plat dans le four que j'ai déjà préchauffé à 180 degrés pendant 20 à 25 minutes. دروك غادي ندخلهم باش نطيبهم. الفرن تاعي اللي ديجا شعلتها قبل على 180 درجة، غادي نخليهم يطيبوا 20 حتى 25 دقيقة. Je viens de sortir mon plat du four. Maintenant, je vais les laisser refroidir avant de les présenter.
هاو البلات تاعي ساي خرجتها من الفوغ، سيوجدوا معايا دوك غادي نخليهم يبردوا قبل ما نحطهم. Et voilà, c'était ma recette d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous a plu. هذه هي الوصفة تاع اليوم، نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم. نتلاقوا المرة الجاية مع وصفة جديدة. بالسلامة. À la prochaine, au revoir.